sakan di gwan sak swaya katal ko video na ang nibim ko bikram si sangam nga aroda cheng yang na bancheng unboxing kang na ya Nokia 105 ko janin ngo mairang tonggen aro mairang ko ancheng yang na matgen ancheng yang na ira single sim double sim ba one camera dong ma dong jama kemun ko ancheng dal yang na aro yan ang ni first unboxing ka ba phone ungen ya kore mamu sal bugal la taman jowa yani jaman ba adita phone ang ko ancheng unboxing ka angen future ba antio changprak ba tanggani ram jebong china da wancheng ya video ko ba ya phone ko unboxing ka ain yang na han chin yang na taw na simang nina kata man gen ya phone ko ya 105 ko yani damara bai tong ngachem ancheng daw first ton yang na aro yani dam de hajar sar chagani sotpris ko ndagem ne ni ngau mai dong achem ancheng yang ne ko ancheng daw de khat ka angs kana jok ya phone unga ya phone in unga mai ko mana cuma yang thaina ha phone ko mana ya charger ko mana una grade mairang donga chem और या battery uni battery una grade ya quick guide jan ya Nokia 105 ni quick guide jebong china chen ya ko donang na yana camera rang dongma dongja chang yang na ya de camera dongga phone ongja ndi bai de keypad sa Nokia keypad tagam na jika on ka ini yang na may ko tak nakita nang ha first to setup ko may nga arian single sim o ayaw no single sim tik na katam gen ari ya phone ko na simang ranas ka ode ta dong pinga ya Wilam nagaro man gen FCI go down chipango ya po na siyang first on ka on gitaken misuken ya ko English takatabo tanu ano undam de sim tekchani man no sim ni sia undam somai gemak ko na simang set kana kataman gen dengan back ya rang ko de back takatabo nyam no somai rang ko na simang set kana kataman gen ya je ko ban simang takatbo phone din namen smooth unga dagem na je mangan ya ko na kata sking achem na simang vidam na karni unga ode ya FCI godan makhango dokan donga dan marak store unga chem wani ko raina kata men nisong ba sakan dikon natela dagem na makhang chianga phone screenshot unga rang ko ban unboxing kangen gamakon tela adika song thangmang china jehin